ना ए भाई चषमा बिक्री कर माने टेस्टी गई परा बहुत कम रेट रे मात्र 15 टका। हेलो गाइस देखि पारछो ये होची कुल्फी आपण तो केबे खाई नथिए कि देखि नथिबे तो आपण कोठी खाइबे आपण सिना मेला को आसिले खाइबे पिला खेलो ना के भाई ये देखंतु एई लोकटा पिला को सब मिछट राखी के आनी के एठी सब वीडियो करते रेड रेड बचा सुस्त सुंदर मजबूत मात्र 12 लाख मतलब 100 कोटी टका आपण तो केबे ट्रक हाईवा देखि दिबे मुझे मर नहीं आपण तो देखि दिबे ए तो हाल हाय कर दियो हाय नमस्कार मु आसीगली आउ गोटे वीडियो रे तो आज जाऊँ आम आउ जगह बुलिया को तो एबे आम बाहरी को जीवाई तो मो सागर अच्छी चिंटू ये अच्छी एसके सिपू सी तार मन दुख कुआड़ जाई पारनी बोली ता गर्लफ्रेंड ताको छाड़ी चली रिपोर्ट कहला मारियो कहला रिपोर्ट दबो जे आमे कोन कोन वीडियो के रिपोर्ट मारी सीरियसली ये बॉडी मारे फाइनल रिपोर्ट कर से रिपोर्ट मारी कहला उड़े दो मो इंस्टा आईडी के माने सब मिसिक रिपोर्ट मारथिले ये महान व्यक्ति सब ये गुटे आउ 10 जन अछंती एई माने सब मिसिक मो इंस्टा आईडी ब्लॉक मार देले रिपोर्ट माइले से उते 8 थर 5 थर मु रिकवरी करली कर साला परे आउ जमरो लाइक व्यू आसुनी मु छाड़ देछि आउ आसले आसियो न आसले नै 3 मास परे मो आईडी रिकवरी हबो मु मेल करथिली इंस्टाग्राम को आ सेत पर्यंत मोर से लाइक व्यू से 60 10 15 एबळा आसुथो तो मो इंस्टाग्राम आईडी जो माने जानना आई एम दीपक ज्योति इंस्टा आईडी सर्च करंतु आ हेलो गाइस ये जो देखु जल्दी बंधु को तो आई जाउ देखो बंधु फोटो जल्दी बंधु करो ये सब देखु दो माने छोट छुआ हो जाउ ये सब छोट छुआ माने हे जाउ ना पड़े बिया सुन के छाड़ देले घरे राउ राउ होई जल्दी ए देखो देखो सी बीड़ा बड़ छा आइए दीदा छोट छा देखो भाई ये माने बच्चा का बच्चा लगन करू त हामी जानु लेट लाने जाऊ बाय 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 आई जाबे चल और बुलेट ठीक ड्राइवर आज मझे बस आज मझी सीट यार पथर बस कुटी कुटी गाड़ी जाऊ पेट्रोल पके सालू ड्राइवर चेंज हेले तो चालू पानी के लिए धीरे धीरे करना पड़ता कोई हम जो ताकि पता है बैकग्राउंड टिकट
ପମ୍ପ ଅଛି। ଏଠି ଦହିବରା ପାଖ ଟିକେ ରହିଲୁ। ଆମ ଗାଁ ଦହିବରା ଦିଅନ୍ତି ପୁରା ବେଷ୍ଟ। ଯଦି ବି କେବେ ଦହିବରା ଖାଇବାର ଅଛି ତିରିରେ ଆସିକି ଆଙ୍କ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଖାଆନ୍ତି। ଭଲ ଗାଈ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲୁ ବିଶାଳ ଦହିବରା ତମର କେବେ ବିଶାଳ ଦହିବରା କେବେ ଦେଖିନଥିବେ କି ଖାଇନଥିବେ। କେମିତି ଖାଇବେ ଏଠି ସିନା ଆସିଲେ ଖାଇବେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଦହିବରା ଖାଆନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସବୁଠୁ ଦହିବରା ସବୁଠୁ ଦହିବରା କେତେ ଟଙ୍କା କଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ଜାଗାଟା ନା କହିଦିଅ ସତର ପଡ଼ୁଛି କହିଦିଅ ଭାଇ। ସବୁଠୁ ମାନେ ଟେଷ୍ଟି ଦହିବରା ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମାତ୍ର 15 ଟଙ୍କାରେ ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ 15 ଟଙ୍କା। ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଦହିବରା ବିଶାଳ ଆମେ ଖାଇଦେଇକି ଯିବା ଚାଲ। ଟିକେ ଲାଜ ହଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ ଟା ଟିକେ କହିଦିଅ ଦେଖିବା ତ ଯେମିତିକି ଇଏ ଦହିବରା ବାଗେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଆମର ସିଏ ଜଣେ ପାରି ପଳେଇଗଲେ କହି ହଉନି ସତ ପଡୁଛି ବ୍ଲଗ ଜାଣିଛ ଦେଖିଛ ତମ ବ୍ଲଗ ଦେଖିବା ତ ଆମେ ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ କରିକି ଦିଅ କାରଣ ତମ ଜାଗାଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ ଥରେ ଆସିବ ତ ଦୁନା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା ତ ଏଇ ଆଉ ଜାଣିପାରିବ ଆପଣ ତ କେବେ ଏଭଳିଆ ଦହିବରା ଖାଇଥିବେନି କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏଭଳିଆ ଦହିବରା ମିଳେ କେବଳ ଆମ ଏରିଆରେ ମିଳେ। ବୁଲି ଯାଇଥିଲା ଚାଲି ଚାଲି ଧଇଁଆ ହବ ଆଜି। ହ୍ୟାଲୋ କେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ସିଏ ଗୋଟେ ପିଲା ସୁସୁ କରୁଛି ସୁସୁ। ଯୋଉଠିକି ଯାଇକି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଥିବ ଏଇଟା ଯୋଉଠି ଯାଇକି କଇଁ ଫୁଲ ଧୂଳି ଧଳା ଧୂଳି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଛି ଏଠି କଣ ଯାତ୍ରା ନାଁ କଣ?
कौन है कपड़ा वाले मेरा दोस्तों का भाई ये लोग को लोक मैंने सांगा जो दुकान बसला लोक ना मैंने आउ कि देखो कौन है
ସାଇ ପଟରୁ ନା ଏଇ ପୁରା ହେଇଗଲେ ଏତେ ଜଣ ହେଇଗଲେ ପୁରା ଏଇ ପୁରା 4 2 6 ଜଣ ହେଲେ 4 2 6 ଜଣ ହେଲେଣି 6 ଦିନେ 1200 जदि भी ग्लास किणवार अच्छी किण तो ये जाए एपटे घंटा बिक्री घंटा अच्छी घंटा देखा पूरा देखुन पूरा से देखा देखा बाला सेट कले तो खाया सीट पड़ी कि कहीं खाऊना खाया पूरा रेडी तारे बात कुल्फी आपण तो केबे खाई नथिबे कि देखि नथिबे तो आपण कोठी खाइबे आपण सिना मेळा आसिले खाइबे आपण तो खाली हम वीडियो देखिया पाई खाली ओइले दबी मोबाइल टिपिया पाई केबे तरे आसन तो कुलारे बुलन ता कुल्फी खान एटा अपन पूरा कुल्फी खा पाई हमरा व्यस्त ये ना कुल्फी आपण तो खाइ दिबे जे न खाइ छ ना पंचे ट्रांसफर होतो है भाई तुम कुछ मीठा लग नहीं कुछ नहीं बोलूं मैं काय बोलती हो
ଦି ଜଣ ଖାଉଥିଲୁ। ଚାଲ ଖାଇକି ଚାଲ। Yada Santu. Arek ma. Mantra Pachadama. तो हेलो गाइस मु कोई बात हो गाड़ी आरम्भ कर देसी पर्यटन अच्छी सब जो जार जो दरकार बेलून बड़ पिला छोट पिला नहीं आप तो बेलून के धरी बैग रिव्यू देखिए कहीं किणी आपन तो पुरुष होइथिबे ना नारी हेतले सिना किणी थांते बैग मजा मजा बरकोली पड़ी जाई देखो बैग मजा मजा बरकोली बाड़ी बरकोली हेई गाड़ी एडी गाचा बनू ना ए बड़ किछि नाही एई बड़े गला एडी ना से बड़ पड़े पड़े आ गाड़ी रो आप गाड़ी गाड़ी रही तो हाईवा तो आसगले हाईवा बाली बुईबे हाईवा केते नेखे कोन रे वीडियो रेड बचा मजबूत अच्छी मात्र 12 लाख मतलब 100 कोटी टका आपन ट्रक हाईवा देखिथिबे जदि देखिथिबे हाईवा चढ़ा खाइथिबे भूल सामने को आसी जदि भाग्यवान 100 कोटी सुस्थ सुंदर मजबूत 100 कोटी मजबूत 100 कोटी तो बहुत कम है मस्त ट्रक हाईवा से बाली फाली आदि 100 कोटी बन एक आमे किनिथिले एखने टंका 3 साल ना भाई टोटल केते फाइनल को ना भाई कौन तुम्हारी तुम दुकान रिक्स में जाई चलो स्कैनर दियो स्कैनर तो फाइनली हाईवे किनाई गला काल टू बाली काम फाइनली जो आपका हाईवा में किनायला नंबर प्लेट में तो भाई नंबर प्लेट कहां है नंबर प्लेट नहीं चोरी गाड़ी कम नंबर प्लेट नहीं पूरी घरे बाटले के स्कैनर देखिए दियो मोबाइल स्कैनर दियो भाई एटी देखो
ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟୁଏସଏ ଡମ୍ପର ଏଟା ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଗାଡ଼ି ୟୁଏସଏ ରେ କେବଳ ଚାଲିବ ୟୁଏସଏ ଡମ୍ପର ହେଭି ଡ୍ୟୁଟି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଏ ଗାଡ଼ି ଚାଲେନି ଅଶୀ ରକ तो फाइनाली डंपर किଣା ହେଇଗଲା तो बर्तमान पैसा पे चलती कागज पत्र खाली ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ନେଇକି ଏଠୁ ପଳେଇ ଯିବୁ देखु लगे 10टा डंपर हो सारानी 12 चकिया पुणी ये କିଛି କୁହନି ଆମେ ଦୋକାନରେ ତମ ଭିଡିଓ କରିଦେଲୁ ଏଇ ତ ହାଲ ହାଇ କରିଦିଅ फिनाली हाईवे किଣା ହେଇଗଲା कागज पत्र ओके कागज पत्र खाली काली हबो ये डोला काम हबो डोला काम काली हबो डोला काम काली कराई की चला हबो इबार चले बाटे भाई एडी जाना देखो केते लंबा लाइन लगी से भाई भी अच्छा ये हूँ पिला खेलना किए भाई भाई ये देखु ये लोकटा पिला सब मिछटा डाकिक आनिक सब ये मिछ डाकिक आनिक छुआ को सब चोरी कर छुआ को कंद सब ये फटो गोटे मारदे देखो फटो ये फोटो नहीं मिछटा देखो पिला कि विकर चढ़ुंट ये भाई बेपार भल हो तो बेपार भल ना कौन लोक तो एत अच्छा बेपार कहीं बेपार ना आज मुझे तो पैसा रखा पूरा मानने व्यस्त पूरा भाज गोटे कौन पनिक ने आराम से पान खाओ बसिक भाई चषमा बिक्री कर पिंचनी ना मोर चषमा कौन के चषमा अच्छी मिछर का चषमा ना भाई चषमा बिक्री कर पिंधिक भी एडवर्टाइज कर भाई यही चषमा प्राइस के अच्छी देखो ये चषमा बहुत भल रही 80 टका प्राइस पूरा ठीक अच्छे बहुत कम रेट रे अच्छी यहाँ बोधे खाली भाई भाई को दुकान बैनर खाली मोर है जगह कौटी दुकान माने माने प्रॉपर मार्केट माक्सई ठीक अच्छे तो विजिट करेंगे दुकान को एटा प्राइस के अच्छे कम प्राइस अच्छे MH1 M51 बाकी तू करे भाई मरीगले भाई देख खेल ना के प्रकार कौ प्रकार खेल ना कौटा नब देख तुम पुआ ना
ଆଇନା 10 ହଉଛି ଗାଡି ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଚଲେଇ ନଥିବେ ବାସନ ମଜା 10 ଟଙ୍କା ଲାଇଟ୍ 10 ଟଙ୍କା ହାରମୋନିୟମ 10 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି 10 ଟଙ୍କା ହେଡ୍ଲିଟ୍ 10 ଟଙ୍କା ସାଇକେଲ 10 ଟଙ୍କା କେବଳ 10 ଟଙ୍କା କେବଳ 10 ଟଙ୍କା କେବଳ 10 ଟଙ୍କା ଖେଳି ଖେଳି ତାଙ୍କ ଖେଳ ସରିଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଖେଳ ନା ସରିବନି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଡିଜର ବି ଅଛି ଏଠି ଆସିକି ନେଇପାରିବେ ଦୋକାନରେ ବୋର୍ଡ ମରାହେଇଛି। କେବଳ 10 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଇଟମ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଜେପି କ୍ଲିପ୍ ଟିକିଲି କ୍ଲୋଜର କମ୍ପନି ପକେଟ୍ ପାନି ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା କେବଳ 10 ଟଙ୍କାରେ 10 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା କଣ୍ଢେଇ କଣ୍ଢେଇ ଭଲ ଭଲ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ଏଇ କଣ୍ଢେଇ ନେଇକି ଦେବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ନେଇଯାଆନ୍ତୁ କେବଳ 10 ଟଙ୍କାରେ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ପ୍ଲେନ୍ ଚାମଚ ଥାଳି ଗ୍ଲାସ୍ ଚୌପାଦାନୀ ଦୀପ କେବଳ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାରେ ଭିଡ ଯେ ପାଦ ଉଠାଇ ପକେଇ ହଉନି ଜରି ବରି ସବୁ ପାଦରେ ଗୁଡେଇ ଗଲାଣି। ଆମ କ୍ୟାମେରା ନେ ପଳେଇଛି ଦୋସ୍ତ ତୁରି ଅଛି ତୁରି ବଜେଇବେ ଆପଣ ଗୁଟକା ପାନ ମସଲା ଯାହା ବି ଖାଇଥାନ୍ତୁ ଦାନ୍ତ ଯୋଉଗୁଡା ତାଉ କଳା ପଡିକି ନାଲି ପଡିଯାଉଛି କହିଲା ପଡିଆ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦାନ୍ତ ଧଳା କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇବେ ଧଳା ପାଉଡର ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ବନ୍ଦ କରିବ ଦରଜ ବନ୍ଦ କରିବ ପାଟି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଟି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦାନ୍ତ ମୂଳି ଫୁଲା ଦରଜ ଅଛି 9 ପ୍ରକାର ରୋଗ ଭଲ କରିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ସମୟ ହେଲା ନେକ୍ସଟକୁ ଦେଖା ହବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଧାମରା ଦେଖା ହବା। ଗୋଟାକର ପଇସା ଦେଲେ ଗୋଟେ ରହୁଛୁ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ଦୀପକ ଜ୍ୟୋତି ରହୁଛୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବ ବାଏ ବାଏ ବାଏ। ହଁ ମାଙ୍କ ଦେହରେ ଟିକେ ମୋର ଗୋଡ଼ ପିଟି ଯାଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଆମେ ଯିବୁ ରବିବାର ଦିନ ଧାମରା ପୋର୍ଟ ଯିବୁ ବୁଲିବାକୁ ଆଉ ଧାମରା ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଆସିବୁ। ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଖାଇବା କିଣା ହେଇଗଲା କାଲିଠୁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ କରାହେବ କାଲି ଟ୍ରିପ୍ରେ ଯିବ ଇଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲି ଆଉ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗେ ଘରୁ ବାହାରୁଥିଲୁ ଆଗେ ଭାବୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣିବୁ ବନ୍ଧୁକ କିଣିବୁ କୁଁ କୁଆ ବନ୍ଧୁକ କୁଁ କୁଁ ହବ ଯେମିତିକା ଆଗେ ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ କିଣିକି ଦେଇଛୁ ଏଇଟା। ଆଉ ଘରୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ଆଗେ ଯଦି ମେଳନ ଯାଉଛୁ ଆଗେ ବନ୍ଧୁକ ଦରକାର ଗାଡ଼ି ଦରକାର ଆମେ ଖାଲି ଟୋଟାଲି ଖାଲି ବୁଲିବୁ। ସେତେବେଳେ ପଇସାର ଅଭାବ ଏତେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଣି ପାରୁନଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଖେଳି ପାରୁନୁ। ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲାନି ଖେଳିବା ପାଇଁ କାରଣ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିଲା। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେ ଜିନିଷ କିଣୁଛି ଆମ ମନରେ ସେତେବେଳେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ମାନେ ଆମ ପିଲାଙ୍କର ସେଇ କଷ୍ଟଟା ସିଏ ଫିଲ୍ ଯେମିତି କରି ନ ପାରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ପଇସା ପଡ଼ୁ ସିଏ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ଆମେ ସେ ଯାହା କହିଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କିଣି ଦେଉଛୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ପ୍ରଥମେ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ହେଇଥିଲୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ଆଉ ତ ଫିନାଲି ଗୋଟେ ହାଇବା କିଣା